Voilà, donc ça y est, on va faire la deuxième étape. La modélisation et chargement de la structure. D'accord. Donc, on va le dire. Ça peut être là. Donc, on a deux fichiers que nous avons déjà pour le dimensionnement. Le dimensionnement. Voilà. Bon. Donc, جاها مزورث نكسل هذا لو هذا عاود قبل درون الناس خمس سيف اس قبل راه بريتون فوالا شكون تمضي في وايل الفيشي هذيك صح سيف اس راه موديليزاسيون موديليزاسيون واش ما هو وي راه عطيني الموديليزاسيون هذايا فوالا انجستري هنا عاود يسم دونك نسيليكسيوني كلش تكسر لي زابين هذيك صح فوالا دونك كوني خليت الحاجة لا بروميير ايطاب ونخدم على لي بالكون داك لهنا فوالا فانس لي تسمى ساعة راه اونكين امبورطونس فوالا في البري ديمونسيونمون دي بوطون دونك الساعة هذايا هذايا دونك ايديت اكسترود اوتر برينسيبال 1,3 فوالا دونك الساعة هذيك مزيان يسلموها دونك نسيليكسيونا كويس وانا نرونومي لي جواي فوالا لي نون داك لهنا دونك تشونج لايبلز جوينت ليست فوالا دونك نحد نديفينيها لا سيكسيون لي بوطون داك لهنا اد كوبي اوتو بون ند 0445 هكا دونك هذاك كولوم هذاك سي نورمال هكا هذاك نستخدم هي رانفورسمنت تو بي ديزاين سادير لا لوجيسيال يدير كنا لا سيكسيون لا الفرايج هذيك صح دونك مالك كلشي هذاك رانفورسمنت تو بي تشيك دايا تسمى المعنى الا قد اصلح قال في الرايج قناث سو شاكي في راي لي بوطوين البوطو ودي فيريفي لا سميت لا راسيون يراسل يدير الفراج يصلح قاك والفراج دو كالكولي نتا غادي يزرا اسك سوبيريور انا خاطر دونك كوني داكي سي با اوبليجي هنا دو مون كو كون جيت هنا ضفك لا سيكسيون هذيك لا سيكسيون لا سي فري بيان دونك كنديفيني لي بالكون داك لهنا هانيا دونك نخدم باغ اكزومبل لي بالكون دو 15 دونك là دونك بيطون 15 اوكي فوالا نسيا نشوفو هكذايا دونك ساعة البالكون هنايا دار بلا فوالا دونك نكون باقي ثرا نشارجي دونك نشارجي لي بالكون داك لهنا هي لود يونيفورم شيل دونك بور جي لو بالكون دونك نشارجي لي بالكون ند جي 162 كي طروا 4,5 voilà 1,62
gravité. Previous selection. Donc, assign, reload, uniform shell. Incline l'instant 3,5. Voilà. Donc voilà. Donc on va cacher une autre fois les éléments de là. Donc on crée les potons là. Voilà. Donc edit, extrude, photo, le sens Z 3,06 nombre 1. résultat 3D. صوت كلا ستريكتوري اللي كتنسولي قبل 306 الاول. ثلاث تنسى. يلا زاد نكترا كاين هذا تنسى عليها. بون افون تنسى عليها. نتا ويا نبدا هاد نصب 306 ابليكيت زد 3,06. Voilà. Donc نسالي ند هو زد 3,06. Voilà. الناس بيزون يوتيليزي سكاليني très bien. Donc bon نبدا نسيليكسيوني كلش. كنا شحال بون افون قلناه الوهاب ما اسم اللي فوال ما اسم هذاك باش كنخدم كلشي فيك لا لا زبر نخدم اكيد. بون دا شو نتو اللي كنا درنا في شي باغ اكزومبل الشارجمون لي بوتر هكا. فوالا ندير هنا ونشارجي ورا لي كونسول يعطيك صح. دونك نتو لي كونسول كاع نكري الشيناج كاع باش كتنشارج يعطيك صح. يوم بليس دابا نخدم على شارج لي مير اكستيريور واقيلا خاطر شاكي لا سي 6,2 وكيل شارجمون مير اكستيريور خاطر دوا. فوالا دونك اكس واي. Voilà. Donc, on va cacher les éléments réels. Donc, on crée un chaînage. Donc, un copie. Chaînage par exemple. On a par exemple 20, 0,10. Voilà. Donc, chaînage. Voilà. Donc ند قال لك ثلاث نشارجها. par exemple ندير نسعى المير دو 1 متر هكا. داكور نكونسيدير نسيدي بالكون. تما سيدي بالكون. دونك اسي فريم لود ديستريبيوت جي. دونك كوني بور جي ند 235. مير اكستيريور بون وكي يكون عندنا مير اكستيريور دونك از ديفيزي سير دو ديريكت زعما نديفيزي سور 2 دونك 235 سور 2 فوا 1 متر دفع واحد 1.17. انا معليش ناخذ 2,35 ديفيزي 2 فوا 1 تسمى 1 متر سور ديزون موتور 1 متر 1.17 ديفا 1.17. اوكي فوالا résultat 3D. C'est bon.
دونك ند نكري لي فوال دايلن هكا فوالا دونك 535 نساو فوال دايا هكا disposition du vol voilà c'est un vol d'ailleurs ok زمرة par exemple الكوشي هو هي edit extrude line to area دونك نكري ورا اللي هو عندنا هنا انا قاعد نديفينيها عند كوبي نسميه فوال دونك انا 5 دي 15 306 مليون سي 15 دونك edit extrude line فوال هو يثور glissance x glissance x voilà ça va 2,5 moins 2,5 هكا يكون يثورو اون تكوشي ولا وهي ما إلا الكوشي دير لا سورس اوبجيكت دير بوطوني اختي سوبريمير نكوني بوطوني نستحقي دونك اوكي فوالا اي بون ذا قيد ديفيرا باسكو انا كاشي لي زيليمون اريا هي فوالا هذا عندي اكسترود هذا سي بلس هذا فوال ok voilà donc on va essayer de renverser l'axe de glace ok de telle sorte à dire kif kif ok très bien donc nous الرجل السونس اكس ديريكت زد اقلاك زيرو دونك نستحقيون دايا هكا ايوا ستندير اقلا دايا مثلا سين اكس ما نستحقيون ذا قيل دايا هكا تسمى الكوتي ثورا السونس نيجاتيف plutôt le sens positif سي هنا كاين دراس نيجاتيف فوالا دونك نروح على الماكسيموم اللي هو يدير دونك ايديت اكسترود لاين سي ان كتر فوالا دقيق السونس ايغري 1,8 اوكي très bien فوالا دونك تلقى النفس من برا 18 تلقى النفس من الداخل دونك نسيها يعطيك الصحة اوكي فوالا ومن بعد نساعد عندها هاكا دوا ايديت هي موان 1,8 اوكي دونك هي السونس اكس ايكال زيرو صافي وقيلا قلنا رونفيرسي فوالا طري بيان دونك هكايا فوالا هنا سي بون دونك بون ماشي سي بروبليم كاين كاستيون لي زاكس لوكو لي بوطو بون كل هكا خاص نعاود كاع خاص نعاود رونفيرسي دو تال سورت هذا تفون روج هكا سمات نسدو لا ستركتور كومبليت فوالا très bien هنا غاد نزر لي بوطو لاكس لوكال لي بوطو فوالا لي بوطو غنداو سير لاكس 1 اوكي لا قايل لينا سويفي لاكس زاد لا سي نعطيك صح سويفي لاكس زاد سما دو تال سورت ما الا باغ اكزومبل لي فور نورمال سلموها
c'est-à-dire la compression. هذيك صح. تما c'est le moins par rapport à Z. C'est une compression. C'est- Mais là, c'est c'est le une plus, compression. c'est un effort de traction. سي لي فور دراكشن. Voilà. تما إلا ندم السينية يكون يعني. Donc إلا السونس إيجا إلا نرفع سوا. هذه سويفي راك زاد. Voilà. Donc pour cela, سي sélectionner les boutons de là. Donc async, frame, renverse, connectivité. Ok. Ok, très bien. Ok. Donc normalement, le changement, on a tout fait. شي خاصنا نديرو ها فاسخ من الماياج قنات لي فوال. Non, on est زعما تخدم على fin par exemple. La sélection كلش. Bon, ثورا كنا ندوبليكي لا ستركتور ندير لنا 5 نيفو. 5 نيفو. هذيك صح. دونك نسيليكسيوني كلش. Delete, replicate, le sens Z, 306, le nombre 5. Je mets ça R plus 5, c'est-à-dire 6 niveaux, on a dessiné le niveau, donc mais là, comme ça. Voilà. C'est la structure de Galanda. Donc, c'est bien. Mais ça fait en plus. وريني لي زيسكاليا. Voilà. Il y a ça en plus. Ok. Donc il y a une cellule. Voilà. Ok. Donc nous allons voir la structure de la glace, la forme de glace, extrude. Voilà. Donc je vois par exemple les poteaux. Ils sont sur les poteaux par exemple. Donc X, Y. Donc on va faire les éléments arrière. Donc quand on est bien poton de grenade 45 كي تجاه كانوا كاين لا قضيه اللي voilà القضيه اللي كاينه. Donc on va les sélectionner. Voilà. Donc assign frame local axe ندور 90. Voilà. مثلا كيبو très bien. دونك ثورا ما نبغى غادي نكريا نرنو لي كريد نداك لنا. تما نكون كري ديوث كان. فوالا ابارامون كري ديوث كان. دونك نرنو لي كريد نداك لنا باغ اكزومبل. فوالا سا يبدا باغ اكزومبل شاك نيفو. انا ندير انا سيليكسيون ميم النيفو لي بالي. Voilà, c'est même le niveau les paliers donc edit points, selected points. Voilà, donc il y a coordinate system, c'est global. Un cocher Z, parce qu'il y a là sur le Z. نحوج لي غريك يجلسون Ah, c'est ça. Ok, c'est les grilles de Néglanda. كي ثورات ماس ديبلاسي كني فور واحد كي ثار نورمالمون فاسيلمون. كي ثورات ديبلاسي نورمال. عرفت كيف يعني كون سو ديزون باريزو بلان زراس كي كرياتي نهات وعلى كل حال نولف مي باغ اكزومبل صراحه تروح على بالك باغ اكزومبل شغل زاد ان 53 3 0 لي نيفو هنا كلها فوالا عندنا 18 36 فوالا هذا فوالا دونك اون فا باراتر اون اوتر فوا لي زيليمون اريا clear. Bon,
هذا كي ند نسى ان اوتر شارجمون هذا كي كونيت لا تيراس هكا نشارجي لك روتير Voilà. 36 تسمى ثورة ذاكية bon si on veut par exemple afficher uniquement le plancher donc view cette limite xz m'afficher كان هو هكا 3D voilà donc F7 نكس لا كري داير هذا كاع نزر الشارجمون ينافيكتيا فوالا دونك يكون شي نساعة كاشي لي زيليمون الرياية ساعة ثيكا داكيا وساعة نتاعها ايوا هذا هو زيرو سري النيوت البيوت نجي زيرو اوكي هكا ومن بعد لو ريستاكو بون نساعة ثاقية ند بار اكزومبل ساعة اون كاج ديسكاليي ثاقية ساعة كاج ديسكاليي ثاقية بار اكزومبل ثاقية 2 متر ثاقية 3 متر دونك ثاقية ند بور 35 بور 2.35 فوا 2 فوا 2 دنا بار اكزومبل 2 متر 2 متر فوالا دونك 4.7 ليسونس ني ذاكيا جي توجور دونك 2.35 ذاكي نبدا نخمم بار اكزومبل ان مور دو 3 متر ذاكي فوا 3 ذاكي توجور تخدم روبليس اوكي فوالا ذاكي ثورا نساعة شارجمون ترابيزويدال هكا دونك ما نبغى نزر باغ اكزومبل السونس يكوماسي لا بوتر عندك لهنا دونك afficher لوكال اكس انوالي باغ اكزومبل لازقوا هكا سيتادير نكون يمين ديسيني تكسا كاع داكيا دونك هو زيرو هذاكي لا هوتور كومبليت من كلاس هكا دونك هاكي ثاني نخدم شارجمون ترابيزويدال هكا دونك نستخدم ابسوليت هي صدير زيرو هي ثورا شحال ساعة الساعة 2.35 فوا 2 فوالا تسمى ذاكيا ند الحيط 2 متر ذاكيا 5.35 الساعة ثاكيا 2 فوا 35 فوا ذاكي ند مير دو 3 فوالا ذاكي بيان سور سي زيرو ساعة ورانا دونك فوالا ريبليس اوكي فوالا مثلا شارجمون ترابيزويدال ندير تري بيان دونك سورا ديجا نشونجي كي كدايا ما دي بوتريك لامبيريفيريك كي ثا هذاك صح سان شونجي دي بين خميس دي مير اكستيريور كيا بون ميم سي بار اكزومبل نخدم 6 ميور du moment que le considérer une terrasse accessible voilà accessible donc نخدم هذاكي ولا شنو دونك اسي فريم ديستريبيوتد جي دونك هي سي زيرو ديالنا بون ذاكي ثورا ند 2.35 sur 2 هكا fois نكونسيديرا مير دو 1 متر 1 متر دروس 1 متر 1 متر 20 par exemple 1 mètre fois 1,2 divise 2 هكا ايوا يدير في ريزلتا 41 très bien هكا كي ثورا سي بون بون بور الشارجمون ديال سميت دي بلونشي عرفت كان راك ندوينا اكني براسك دي مومون سي ان تيراس اكسيسيبل دونك كيف من لي زيطاج دونك ثورا كاينه
on va apparaître le bâtiment complet. Voilà. هكايا نخدم كلش. Voilà. Question modélisation, chargement normalement. مازال لي زابي، مازال الديافراغ، مازال. بون ثرا نروح نخدم لي زابي داك لنا. اوكي. دونك هاكوي. داك قلاقي النيفو زاد. زاد يقال زيرو. نعم زاد يقال زيرو. دونك دايا نستحق لي زونكاسترومون. اسين جوينت ريسترانت انكاسترومون. Voilà. Très bien. زيد نوتر بون هذا شي مازال الديافراغ. ندخل في لا ماسورس. فوالا افون دو فير الديافراغ مليح غنخدم ماسورس. دونك فروم لاوت جي كيو سي 0.2 pour habitation. هاديك صح 0.2 اوكي. دونك ثورا نزمر نخدم الديافراغ من داك لهنا. دونك فيو set 3D views XZ. Voilà. Donc on va apparaître que les nœuds. D'accord. Voilà. Donc c'est bon je suis d'ailleurs. C'est là. هذا voilà هذا هكا سي بون. دونك ريزولتا 3D فوالا. بون دونك اسين جوينت كونسترينت diaphragm add new Z and كوشي assign a different diaphragm constraint to each different selected Z level. تسمى المعنى pour chaque niveau يديكري un diaphragme واحد. Voilà. Ok. Ok. Très bien. Voilà donc on va apparaître notre fois les éléments frame donc échelle. Bon, maintenant par exemple غادي نافيشي لي الديافراغ من داك لهنا باسكو فيريفي اسكي كري بينا ديفاين جوينت كونسترينت افني الديافراغ. دونك 9 18 6 3 فوالا اما 18 36 يبان فوالا لاكي ما غير اثني دافيشي فوالا. دونك مازال نخدم سبيكتر دو ريبونس. Donc la zone 2 ans, deux profession de comportement mixte. Voilà. Et ça un 15 pour remplissage d'os. Le site de fer. Voilà. L'utilisation. Par exemple RPA. Voilà. Donc, define, function, file. Voilà. Donc, il y a une function dumping ratio. C'est 0,85. C'est les portiques, 7%, plus il y a 10%. Des 7 sur 2. Voilà, période. Value. Donc, c'est une extrait. Voilà, c'est ce média RPA par exemple. Il y a un zéro qui est ok. Donc, on crée le séisme de Glenna. Donc, load cases. Donc, add new. Response spectrum. On se met par exemple EX. Donc U1, RPA, là il y a la gravité 10. D'ailleurs, constante égale, on peut changer.
0,85. Ok. Voilà. Dans notre EY. Add copy. Donc EY. Bien changer U2. Modifie. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc, normalement, on a tout fait. Hein? Pour la vérification des fortes tranchants dans la base. Le séisme, c'est la méthode statique équivalente. Voilà. Donc, le séisme, c'est la méthode statique équivalente. Voilà. Donc, on a composant le séisme. Le séisme, voilà. Donc, define toujours load patterns. On a EX statique. Donc, quick. وهي user coefficient. هذا ومن بعد toujours quick user coefficient. Ok. Voilà. Donc إذا كي نزمر هاد نكريت مع بون غنموديفي ثورة داكيا داكيا السونس إكس باغ إكزومبل كون داكيا باش شير كوفيشن كون سال كيتقارن لي فورتونشون داك لنا على باز égal A dq sur R fois W. Donc si le coefficient c'est A dq sur R. Ok. Voilà. On a fait une seule. Donc programme de calcul sismique, facteur d'amplification dynamique. Voilà. Donc on connaît ça S2. Donc 8,5 coefficient d'amortissement à hauteur de la structure. C'est 18,36 normalement. Z indéglant. Donc, voilà. Donc Z 18,36. 18,36. Donc dimension du bâtiment sens X. Toujours X 19,80. 19,8. Le sens Y 9,35. 35. Le système de contournement, c'est un mixte. Contournement sera partiellement, totalement par du voile. Voilà. Voilà. Donc, il y a le période عندنا في الصاب اللي قرات ديباسيت le sens X ou le sens Y c'est les valeurs. Bon, on connaît différence à V égale A D fois Q divise R. Le tout fois W. Voilà, le tout fois W, le poids. Le coefficient introduit le صفر هو A dq sur R. يعطيك الصحة. تسمى الكوفيسيون داك لنا. هذا الكوفيسيون نو. هكا صافي يكون لك السونس إكس. C'est un sens Y. Donc le sens X égale A, c'est 0,15 fois D. Dx, c'est 2,04. Vous voyez Dx, 2,04. Q, c'est 1,15. Divise R, c'est 4. Vous voyez le sens X. Le sens Y, toujours à 0,15 fois DY, à 906 fois QX, toujours 1,15, divise 4. Donc c'est 0,08. Voilà, presque c'est le même. Presque 0,88. 0,09 presque. Bon, on a 0,09, on a 0,08. D'accord. Ok. Donc, bon. Et parce que je ne connais pas, ok, on a 15 ans. Donc, le c'est معليش X statique. Quick. Coefficient. Donc, vous voyez, modifier sens X. 0,09. Bon, là, il y a
ساعة بلوس ساعة موان نورمال. جيزم مي معليش تسمى شونجي سيني موا كاع. باغ اكزومبل ذاك من جات بلوس يزمر الا فان يزمر لي فورتوناسيون ياخذ ديك الموا. ملي نخمس الموا يزمر ياخذ ديك الفلوس. تسمى معليش ندميوت كاع. اوكي اوكي. دونك كوبي يراك هاد موديفي هي سي يراك يراك قلنا 008 8. وين دقيقة اوكي 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 اوكي. دونك فوالا ثورة شو اسمه مازال غنخدم لي جروب ندقلنا سكي كونسيرني بورتو لي بوان اكل لي فوا. فوالا دونك افون دو فير لي جروب هكا نخدم المش اريا لي زيليمون اريا ندقلنا. قبل لي بوان كان نورمالمون Non, mais on va les changer tous. Donc, assis, area, automatique, area mesh. Voilà, par exemple, 0,5 à 1 mètre. كمية ان باش كيتصاير Voilà, 1 mètre باش يعجب ربي. Donc, ok. Très bien. كلشي ميم لي بالكون يستهدي كلش هذا. دونك بون ثورة نبدا نخدم هاد الكرية لي جروب ندقلنا. دونك هنا ويندوز دونك بون شنو كاين فوالا خمد دي جروب فوالا ثورة نخدم لي جروب ندقلنا تنزور بلي بوطو لي بوطو فوالا هنا لي بوطو ندقلنا هكا. يجي سيليكسيون لي بوطون غير شوسي Bon, allez, pour faire vite, donc ce que je vais faire, je vais cacher les éléments arrière. Ok. Bon, voyez, on a fichier XZ, on a vu 3D. Voyez. Ok. تسمى كان سيليكسيون هذاك Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, X les voiles. Et les escaliers. Voilà. Voilà, accueillir, au niveau des 3D, voilà. سيليكسيون Sélectionner, ok. Voilà, donc ainsi, tu groupes, par exemple, P1. Ok. Bon. On va cacher les éléments frame. Donc ça, oui. Ça, oui. Voilà, ça, oui. D'accord. Voilà, ainsi. P2. Ok. Voilà. Totalement.
Donc P4. Donc ça prend un peu du temps. معليش. P5. Voilà. P6. Voilà. Donc cela, on va refaire la même opération pour les voiles. Ok. Donc là, on fait apparaître que les éléments freins, plutôt arrière. Ok. Voilà. Très bien. Donc il y a toujours cette série D, XZ, vraiment. Voilà. Donc là, c'est un vol d'ailleurs. Bon. Voilà. Donc avant de faire les liens, il a sélectionné uniquement les voiles. D'accord. Bon, select, properties, area, voile. Voilà. On va les apparaître. Voilà. Très bien. D'accord. Donc on connaît ça, voilà. Voilà, résultat 3D par exemple. Voilà, il les a sélectionnés tous. Voilà. Mais celles d'un Sénégal, elles sont ça. Sélectionné. D'accord. Sélectionné. Voilà. C'est un groupe B. Voilà. C'est du groupe. Donc ainsi, V3. V4.
V6. V6. هذا كيدير نفك لي جروب اللي هنا هكا دونك on va sélectionner le groupe هو ال V5. Pour la vue. Voilà, donc je pense qu'on a fait tout là. مازال المغربي سيكشن 4 Voilà, سيكشن section 4. Section 4. Groupe P1. Ouais, c'est P1. Ok. Ouais, P2. P4. P5. P6. رانا نخمي لي فوال. V1. V2. V5. V6. sélectionne P6 SV6 Ah ouais. حتى فيه نورمال نفيريفي كان جنبي هنا. Donc, on crée une combinaison à l'ELS pour qu'on puisse faire la vérification, l'interaction sous chargement vertical. Donc, ELS. Donc, G. Ok. Voilà. Donc, il faut que la deuxième partie. Modélisation, changement. C'est bon. Donc, rendez-vous, Inch'Allah, la troisième étape, l'analyse et l'exploitation des résultats et vérification nécessaire de la structure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.